Ayan, nakapag-gutter na kami. Nag-gutter na kami. Kening gulot atin. Ayan. 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 Kahirat na kitang harap regluda la. Kening kanin dugsungan da niya kanin kenin. O kitang harap po ta. Kening ningyerawin na. Kening ningyero ta. Ayan. 0.5 bin kanin. Tama makapalin. O. Ayan, kulay yung brown din yan. Ayan. Kulay brown. Bali, may kabit na kaninin kayong Lunes. Lunes, Martes. Siguro mga Martes siya rin na kanita. Ayan, dahil inarkila akong scaffolding. Nanong buri may pa platada kitang harap po kining gulot. Agamit daw rin ng scaffolding gabong at tsula. Bayo ko subli.